साइबोरी नामी इस दरिया की मिट्टी से सोना तलाश किया जा रहा है। कोरोना की आलमी वबा की वजह से जारी लॉकडाउन की वजह से जनूबी थाईलैंड में ज्यादातर लोग आजकल इसी कारोबार से जुड़ गए हैं। 37 साल खातून खाना सुनैसा सिरिसवानो भी इन्हीं में से एक हैं। मलेशिया में इस इलाके को सोने का पहाड़ भी कहा जाता है। गुज़िश्ता कई बरसों से यहां सोना तलाश करने की कोशिशें मांद पड़ गई थी, लेकिन कोविड-19 और आलमी मंडी में सोने की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से यहां सोना तलाश करने के अमल में एक मर्तबा फिर तेजी देखी जा रही है। ये लोग बारीक छलनी की मदद से मिट्टी को फिल्टर करते हैं और इसमें मौजूद सोने के बारीक जर्रों को जमा करते हैं। कभी कभी तो कई दिन की मेहनत के बावजूद भी इन लोगों को सोना नहीं मिलता। तहम आज का दिन सिरिसवानो के लिए अच्छा साबित हुआ। นี่คือทองที่เราร่อนได้วันนี้นะคะนี่ได้แค่นี้ราคา100 บาทค่ะ उन्होंने आज इतना सोना तलाश कर लिया कि जिसे फरोख्त करके वो अपने घर वालों के लिए खुराक खरीद सकती हैं। ก็ตอนนี้ธุรกิจขุดทองก็ได้เรื่อยๆค่ะยิ่งช่วงโควิดก็เราได้มีงานทำค่ะตอนนี้ก็ร่อนทองเป็นอาชีพหลักแล้วค่ะตอนนี้ค่ะฮันฟีนฮันิสะฮันิมะ सुनैसा इस काम से मुतमईन है। แล้วลูกขุดทองไหม ก็แต่ละวันนะคะมันก็ไม่เหมือนกันค่ะแต่ละวันบางวันได้น้อยบางวันได้มากแล้วแต่ดวงบางวันได้น้อยเราก็สะสมไปวันพรุ่งนี้พอพรุ่งนี้ได้เยอะหน่อยก็สะสมไป 2-3 วันก็ขายทีนึงอะค่ะอาจจะได้300 500แล้วแต่ค่ะสะสมกันไป 2-3 วันก็ไปขายทีนึงอะค่ะ सुनैसा ने एक हफ्ते की मेहनत के बाद जमा करदा सोना इस बोतल में जमा कर लिया है, जिसे फरोख्त करके वो तकरीबन एक हफ्ते तक अपने घर वालों के लिए खुराक का इंतजाम कर सकेंगी। อันนี้คือขวดทองนะคะที่เราสะสมไว้ประมาณอาทิตย์นึงนะคะสะสมได้แค่นี้ราคาของมันอยู่ที่ 3,000 ค่ะการร่อนทองนี่ค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นปากเป็นท้องของเราเลยร่อนทองขายวันนี้ซื้อกับข้าวซื้ออะไรได้เลยค่ะเพราะว่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรามาตลอดเลยค่ะ मकामी टूरिस्ट गाइड वारी बेनेडिक्ट का काम भी बंद पड़ा है। คือด้วยความที่ชุมชนต้องปิดการท่องเที่ยวด้วยชาวบ้านในพื้นที่อะค่ะก็เลยต้องเปลี่ยนจากการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเคยมีรายได้จากการต้อนรับนักท่องเที่ยวก็ต้องเปลี่ยนมาขุดทองหาทองแล้วก็ร่อนทองเพิ่มมากขึ้น इस इलाके के मर्द भी सोना तलाश करते हैं, लेकिन खवातीन इस शोबे में ज्यादा फाल हैं। इस इलाके के मर्द ज्यादातर जंगलों से लकड़ियां जमा करते हैं, जो रवायती तौर पर एक सख्त जिस्मानी काम तस्वुर किया जाता है।